औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रूबी शाह बुखारी हाज़िर खिदमत है और सलाम अर्ज़ करता है। उम्मीद करता हूँ आप तमाम मेरी वीडियो देखने वाले बाखैरियत से होंगे और जो भी आपको मसले मसाइल हैं उम्मीद है अल्लाह ताला उनको बाखैरियत आसानियाँ उसके लिए फ़रमाए। बात यह है कि आज आप लोगों ने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा तस्खीर मस्तूरात यानी कि ख़वातीन। तस्खीर मस्तूरात का मतलब है कि आप ख़वातीन के निगाह मरकज़ बनना चाहते हैं तो आज का अमल आपके लिए बड़ा कारआमद है। इसके अलावा ख़वातीन के अलावा ये जो अमल है ये मर्द हजरात भी तस्खीर होंगे और बच्चे भी तस्खीर होंगे और तस्खीर खलक में ये बहुत ही ज़्यादा सर फहरिस्त है। आज से हज़ारों साल पहले ये अमल किए जाते थे, लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जी आप फ़लाने अमल की इजाज़त दे दें, किताब में देखा जी वो कर लिया, आप फ़लाने अमल की इजाज़त दे दें, फ़लाने अमल की इजाज़त देने। आज कल किसी का शागिर्द यानी एक काबिल इंसान का शागिर्द होना ये पता नहीं हकारत समझा जाता है और इस वजह से ट्रेनिंग होती नहीं है और चिले काटना शुरू कर देते हैं। मुख्तलिफ पढ़ाइयाँ कर करके अपने ऊपर रुजत तारी कर लेते हैं और उस रुजत से ये आलम हो जाता है कि जो पढ़ाई करने वाला है वो नीम पागल भी रहता है और बोंगियाँ मारना शुरू कर देता है। उसके घर में रिज़्क़ की तंगी होना शुरू हो जाती है, उसके घर में लड़ाई झगड़े मुख्तलिफ़ किस्म के फसादात जो से हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। ये पढ़ाई छोड़ दी, ये कर ली, अगली पढ़ाई कर ली, ये कर ली, किसी ने बता दिया जी ये कर लें, वो कर लें, फ़लाँ पढ़ाई कर लें, ये बड़ा इसमें आज़म है। देखें जी बात यह है कोई भी इसमें आज़म है, कोई भी पढ़ाई रूहानियत के मुतालिक अमलियात के मुतालिक बग़ैर उस्ताद के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस्ताद को पता होता है। जो उस्ताद होते हैं काबिल उस्ताद, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में मैंने आज तक कोई काबिल उस्ताद नहीं जाना, क्योंकि हमें भी एक अरसा दराज यानी 35-36 साल हो गए हैं इस मामलात में पड़े हुए और बहुत सी दुनिया भी मैं बाहर के मुल्कों में भी गया हूँ इस सिलसिले में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिर्फ डींगे मारने वाले अमलियात करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। डींगे मार दिए हैं, ऐसे है वैसे है, अलफ से बे का पता नहीं है कि बेचारे बस लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ। बात यह है कि तस्खीर खलक की बात हो रही है कि आज का जो अमल है वो है तस्खीर खलक, तस्खीर ख़वातीन, तस्खीर मर्दान, यानी कि तस्खीर खलक में आ जाता है कि जब आप ये अमल कर लेंगे तो इस अमल की तासीर से बिजनेसमैन जौन सा है वो अपने कारोबार में यानी लोग उसके पास आएंगे, लोग उसके पास कारोबार के सिलसिले में आएंगे। बहुत सारे दुकानदार बैठे होते हैं, अब साथ वाली दुकान तो चल रही है, अब ये दुकान जौन सी है आपकी क्यों नहीं चल रही, क्योंकि आपके पास तस्खीर खलक नहीं है। तस्खीर खलक का मकसद ये होता है कि आप किसी महफिल में हो तो मरकज़ निगाह बन जाए सबका, तो हर बंदा आपकी तरफ मतवज्जो हो, आपके पास ऐसा तिलिस्म, ऐसा अमल, ऐसा सिस्टम होना चाहिए रूहानियत के हवाले से ताकि आपको बंदा पहली नज़र में देखे और वो जनाब आपकी तस्खीर में आ जाए। और ये इस अमल में मुमकिन है और इतना ज़बरदस्त मुमकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया के ऊपर आज तक इस तरह का अमल ना तो कोई दे सका और ना कोई दे सकता है, क्योंकि इसलिए कि ये इस अमल करने के लिए बड़े मामलात करने पड़ते हैं, बड़े सिस्टम करने पड़ते हैं। बहुत सारे लोग जी आपके बड़े अजीब अजीब अमलियात होते हैं, जी बिल्कुल अमलियात होते हैं हज़ारों साल पहले जो अमलियात के माहिर थे वो करते थे, वो अमलियात मेरे पास मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरे पास मौजूद है जो आज का अमल आपको मैं बताने वाला हूँ। आपने हुदुद परिंदे के मुतालिक सुना होगा। हुदुद परिंदा जौन सा हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का वज़ीर भी रह चुका है, अब परिंदों में यानी वज़ीर रह चुका है। वैसे तो उनका जो वज़ीर आज़म था वो हज़रत आसिफ बिन बरखिया थे, लेकिन परिंदों में जो सरदार बनाया गया वो था हुदुद, और हुदुद ने सैर सबा का जो सा वो पैगाम पहुँचाया भी और उसकी खबर भी दी, जिसकी वजह से हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसको अपना वज़ीर भी कहा है। लिहाजा आते हैं अमल की तरफ। हुदुद का हर पार्ट यानी उसका बॉडी पार्ट जौन सा है वो हर पार्ट उसका काम क्या है, उसकी जो सर पे ताज है वो भी काम क्या है, उसकी चोंच काम क्या है, उसकी ज़ुबान बहुत ही ज़बरदस्त, उस पर अमलियात होते हैं, बड़े ही ज़बरदस्त अमलियात होते हैं, और उसके पाँव के जो नाखन हैं यकीन करें वो भी बड़े कारआमद हैं। इन पे भी मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, लेकिन आज बन रही है तस्खीर खलक और तस्खीर ख़वातीन यानी मस्तूरात,
کے حوالے سے کہ جہاں بھی آپ بیٹھیں تو آپ مرکز نگاہ بن جائیں لوگوں کے. تو زیادہ تر خواتین کھینچی چلی آتی ہیں اس خاتون، یعنی آپ اگر عامل ہیں تو خواتین تو لازمی آپ کے پاس پہنچیں گی، لیکن بہت سارے عامل جی ہمارے پاس جی کوئی تعویذ آگے نہیں کروانے آتا، عملیات نہیں کروانے آتا، تو وہ عملیات اس لیے نہیں کروانے آتے کہ آپ کے پاس تذکیر خلق نہیں ہے. تو لہٰذا آج کا جو عمل ہے وہ جو لوگ دکان پہ بیٹھے کاروبار میں بہت ساری پریشانیاں، لوگ گاہک نہیں ان کے پاس آ رہے، بہت سارے بزنس مین ہیں اور وہ پریشان ہیں، بڑے بڑے قابل لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بڑی قابلیت ہے، ہم بہت بڑا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارے رابطے نہیں ہیں، ہمارے لوگ رابطے میں نہیں آتے ہیں رابطے میں لیکن وہ چلے جاتے ہیں ہم سے. آج کا جو وظیفہ ہے، عمل ہے، وہ ایک دن کا تو ہے لیکن تردد تو کرنا پڑے گا تھوڑا سا، لیکن مزید پھر میں آپ کی رہنمائی بھی کروں گا انشاءاللہ. آتے ہیں حدود کی طرف. حدود آپ دو حدود لیں، ایک نر اور ایک مادہ، یعنی کہ آپ نے جوڑا لینا ہے. اور آپ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جی کہاں سے لیں؟ اب یہ حدود کا جو پرندے ہیں یہ آپ پرندوں کی مارکیٹ سے بآسانی آپ کو دونوں نر اور مادے حدود جون سا وہ مل جائے گا، آپ نے وہ لے لینے. اور یہ لیں آپ نو چندی، جب نو چندی جمعرات آئے تو اس سے ایک دن پہلے 2 دن پہلے، تاکہ نو چندی جمعرات تک وہ زندہ رہیں آپ کے پاس. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بدھ والے دن لے لیں اور صبح سورج، جب جمعرات کو سورج نوچندی جمعرات، پہلی جمعرات کو نوچندی کو کہتے ہیں، جیسے ہی سورج طلوع ہو تو ٹھیک 10 منٹ بعد ان کے اوپر تکبیر پھیر دے، دونوں کے اوپر، دونوں کو حلال کر لیں. حلال کرنے کے بعد اس کا جو سر کا تاج ہے وہ بھی کاٹ کے آپ الگ سے رکھ لیں، اس کے پر جون سے ہیں وہ بھی الگ سے رکھ لیں. پھر اس کے بعد اس کا دل جون سا وہ نکالیں، دل نکالیں دونوں کا، نر کا بھی اور مادی کا، دونوں کو آپ نے دل نکالنے کے بعد اسے صاف کر لیں، اسے ٹک نہ لگنے دیں. دل کو باحفاظت آپ دھوپ میں خشک کرنا شروع کر دیں. جیسے ہی یہ خشک ہوں گے تو یہ آپ کے لیے کارآمد ہیں. اچھی طرح خشک کر کے پھر اس کے بعد دونوں دلوں کو آپس میں یوں کر کے جوڑ کے دھاگے سے سی لیں. سینے کے بعد اب یہاں پہ بات ایک بڑی عجیب سی آئے گی کہ تمام برج اور ستاروں کی جو دھونیاں ہیں وہ آپ نے دینی ہے. اب سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم برج اور ستاروں کی دھونیوں کے متعلق، ہاں جو عملیات وغیرہ کرتے ہیں پرانے وہ تو جانتے ہیں کہ برج اور ستاروں کی کون سی دھونی ہے، وہ ہم نے کون سی دھونیاں دینی ہیں. آپ نے وہ دھونیاں اگر آپ کو چاہیے ہوں تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کو بھیج دوں گا، میں کوریئر کر سکتا ہوں لیکن میں اس کا ہدیہ بھی لوں گا. اب اس میں یہ ہے کہ وہ جو تمام ستاروں اور برجوں کی جو دھونیاں ہیں وہ جو دل ہے نر اور مادہ کا آپ نے خشک کی ہیں، ان کو اچھی طرح دھونیاں دے لیں. آپ 3 دن ان کو دھونیاں دیں. دینے کے بعد اگر آپ خواتین کے لیے، مردوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو سورہ طٰہٰ کی جو آخری آیت ہے 39 نمبر، اس کا جو آخری حصہ ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، یہ جو آخری حصہ ہے 39 نمبر آیت کا اور سورہ طٰہٰ کا، آپ 1313 مرتبہ پڑھ کے ان پہ پھونک دیں.